हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त बिलाल और द रिसर्च टीवी की न्यू वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, दुनिया के हर मुल्क में ही तकरीबन लोगों को सहूलियात मुहैया करने के लिए वहां की गवर्नमेंट बड़े से बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती है, जिससे लोगों की मुश्किलात कम हो जाती है और इन्हें बहुत फ़ायदा भी पहुंचाती है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिन्हें बनाने में अरबों डॉलर का खर्चा किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट्स नाकाम हो गए, जिसकी वजह से इन ममालिक और इनको बनाने वाली कंपनीज को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा और कुछ कंपनीज का दिवालिया भी निकल गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। दोस्तों, आबादी के बढ़ते हुए इस दौर में न्यूक्लियर वेस्ट को सही जगह पर महफूज करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ये चीज़ लाखों लोगों की जिंदगियों पर इन्हिसार करती है। ऐसा ही कुछ 1987 में हुआ जब यूएसए ने अपने न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए नवाडा स्टेट में मौजूद यूका माउंटेन को चुना, जो कि आबादी से बहुत फासले पर था। इन्होंने इस पहाड़ी के अंदर टनल बनाने का फैसला किया जहां इस मुल्क का सारा न्यूक्लियर वेस्ट महफूज किया जा सके, और इसीलिए इस पहाड़ के अंदर 300 मीटर लंबी टनल भी बनाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ माहिरीन का कहना था कि यहाँ टनल बनाकर न्यूक्लियर वेस्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे इस इलाके का पानी जहरीला होने का खतरा था, जो कि नवाडा के आसपास के इलाकों में इस्तेमाल किया जाता था और इससे लोगों की जान को खतरा था। लेकिन इसके बावजूद 2002 में इस प्रोजेक्ट को बनाने की मंजूरी दे दी गई और महकमा तवानाई ने तामीराती काम दोबारा शुरू कर दिया। 2010 में ओबामा इंतजामिया ने इस मंसूबे को नाकाबिले अमल तस्वुर किया और इसकी फंडिंग रोक दी गई, और इस दौरान इस मेगा प्रोजेक्ट पर तकरीबन 17 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ। लेकिन इसके बावजूद इस प्रोजेक्ट को नाकाम करार दे दिया गया, जिसकी वजह यह है कि इसके बाद इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी गई। नंबर 4, फॉरेस्ट सिटी। दोस्तों, वैसे तो मलेशिया दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक है जहां हर साल दुनिया भर से कई लोग घूमने आते हैं, लेकिन सन 2006 में मलेशियन गवर्नमेंट ने मुल्क को मजीद तरक्की याफ्ता बनाने के लिए फॉरेस्ट सिटी नामी प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। इस प्रोजेक्ट को चाइना की मदद से बनाया गया, जिसमें तमाम फंडिंग चाइना ही की जानिब से दी गई, और इसीलिए चाइना के रहायशी लोगों को यहाँ आने के लिए पास दिया गया, जिससे वो यहाँ आसानी से आ जा सकते थे। दोस्तों, इस मेगा प्रोजेक्ट के नाकाम होने की वजह भी यही है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में तमाम चीज़ें चाइनीज़ मार्केटिंग के मुताबिक बनाई गई और चाइना के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ लैंड्स खरीद कर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इस मेगा सिटी के अंदर अपार्टमेंट्स, होटल, पूल और आर्टिफिशियल बीचेस भी बनाए गए, और इसके अलावा तमाम बिल्डिंग के रूफ को सब्जे से कवर भी किया गया। इस प्रोजेक्ट को 2035 में मुकम्मल किया जाएगा, जिसको बनाने में 100 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ, और ये 7 लाख लोगों के रहने के लिए बनाया गया। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को नाकामी का सामना हुआ, क्योंकि यहाँ लैंड्स और प्रॉपर्टी खरीदना मकामी लोगों की पहुंच से दूर था, क्योंकि यह बहुत ही एक्सपेंसिव थी, और इसीलिए इस मेगा सिटी में लैंड्स और प्रॉपर्टी खरीदने वाले 80% चाइना ही के लोग थे। लेकिन इन हालात को देखते हुए मलेशिया की गवर्नमेंट ने फॉरेनर्स पर किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी, और इसीलिए तमाम चाइनीज इस जगह को छोड़कर चले गए, और इस वक्त यहाँ सिर्फ 5000 लोग ही रहते हैं, और इस तरह ये दुनिया के सबसे नाकाम मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। नंबर 3, नेपिडाओ। दोस्तों, दुनिया में चंद ममालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने माजी में अपना दारुल हुकूमत दूसरे शहर मुंतकिल किया, जिनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, जिसका दारुल हुकूमत पहले कराची हुआ करता था, लेकिन 14 अगस्त 1967 को अयूब खान ने इसे इस्लामाबाद मुंतकिल किया। इसके अलावा मिस्र, अफगानिस्तान और थाईलैंड ने भी माजी में अपना दारुल हुकूमत चेंज किया। ऐसा ही कुछ 2002 में हुआ जब म्यांमार के मिलिट्री चीफ ने खुफिया तौर पर नए दारुल हुकूमत की तामीर शुरू कर दी, और आखिरकार 2005 में इस खुफिया नए दारुल हुकूमत को आवाम के सामने लाया गया। इस नए शहर में 20 लेन वाले हाईवे, 100 से ज़ायद लग्जरी होटल, गोल्फ कोर्सेज, म्यूजियम और बिल्कुल पुराने कैपिटल जैसा पगोडा भी इस शहर में बनाया गया, जिसकी कुल लंबाई 99 मीटर है। इसके अलावा इस शहर में 35 लाख मुसाफिरों के लिए एक खूबसूरत एयरपोर्ट भी बनाया गया, और इस नए शहर में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर सकें। लेकिन इसके बावजूद इस नए शहर में आबादी ना होने के बराबर है। इस शहर में मिलिट्री ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स ही रहते हैं। 35 लाख लोगों को एक वक्त में हैंडल करने वाले इस शहर के एयरपोर्ट में आज मुश्किल से 10 से 12 लोग ही देखने को मिलते हैं।
20 لین والے ہائی وے جو لاکھوں گاڑیوں کے لیے بنایا گیا، آج یہاں قسمت ہی سے کوئی ایک گاڑی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس پورے منصوبے کو بنانے میں $4 بلین کا خرچہ ہوا، جو کہ پاکستانی 7,000 کروڑ روپے سے بھی زائد بنتے ہیں۔ یہ واقعی میں ایک یوزلیس پروجیکٹ ہے۔ نمبر 2، سیوڈاد ریئل سینٹرل ایئرپورٹ۔ دوستوں، اسپین دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ہے، جہاں ہر سال 8 کروڑ سے بھی زائد ٹورسٹ وزٹ کرتے ہیں، اور اس کا شہر میڈرڈ سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا شہر ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ میڈرڈ میں بڑھتے ہوئے ٹورزم کی وجہ سے یہاں ایک عدد مزید ایئرپورٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، تاکہ میڈرڈ کے مین ایئرپورٹ سے رش کو کم کیا جا سکے۔ اور اسی لیے 2009 میں ایک نیا ایئرپورٹ بنایا گیا، جسے سیوڈاد ریئل سینٹرل ایئرپورٹ کا نام دیا گیا، اور اسے بنانے میں $1.3 بلین کی لاگت آئی۔ اس میگا پروجیکٹ کے ناکام ہونے کی وجہ یہی تھی کہ یہ ایئرپورٹ میڈرڈ سٹی سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا، جس کی وجہ سے ٹورسٹ اور ایئر لائن یہاں آنے کے بجائے میڈرڈ شہر میں موجود مین ایئرپورٹ کو ترجیح دیتے تھے۔ اس ایئرپورٹ پر یورپ کا سب سے لمبا رن وے بھی بنایا گیا۔ اس کو بنانے والی کمپنی نے $350 ملین کا قرض بھی لیا، لیکن 2012 میں اس منصوبے کو روک دیا گیا، کیونکہ اس کو بنانے والی کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ٹورسٹ اور ایئر لائن اس ایئرپورٹ سے فلائٹ لینے کے بجائے مین ایئرپورٹ پریفر کرتے تھے۔ $1.3 بلین کی لاگت میں بنایا گیا یہ ایئرپورٹ 2014 میں صرف $12,000 میں بیچا گیا، اور اسی لیے یہ دنیا کے فیل میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے۔ نمبر 1، انٹرسٹیٹ H3 ہوائی۔ دوستو، اب ہم آپ کو جس میگا پروجیکٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ US کی اسٹیٹ ہوائی میں موجود ہے۔ 26 کلومیٹر طویل سرسبز پہاڑوں میں موجود یہ ہائی وے ایسے شاندار مناظر پیش کرتا ہے کہ لوگ اپنی گاڑیوں سے باہر آ کر فوٹوگرافی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ہائی وے کے چند اسپاٹس پر ٹریفک بھی جام رہتا ہے۔ اس ہائی وے کو بنانے کی ضرورت 1960 میں پڑی، جب US نیوی کی 2 بیسز کے دوران ٹریول کرنے میں بہت سی مشکلات آتی تھی، جس کے بعد اس ہائی وے کو بنانے کا سوچا گیا۔ جب اسے بنانا شروع کیا گیا تو مقامی لوگوں نے گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس پروجیکٹ کو 26 سال کے لیے ڈیلے کر دیا گیا۔ 26 سال بعد تمام معاملات حل ہوئے تو اس کے بعد 1989 میں اس پروجیکٹ کی تعمیر دوبارہ شروع کی گئی، اور 1997 میں بالآخر اسے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ دوستوں، اس ہائی وے کو پہاڑوں کو کاٹ کر بھی بنایا جا سکتا تھا، لیکن اس سے ان پہاڑوں کی ساری خوبصورتی خراب ہو جاتی، جو مقامی لوگوں کو بالکل بھی منظور نہیں تھا، اور اسی لیے ان پہاڑوں کو کاٹنے کے بجائے ان پر بڑے بڑے پلر کھڑے کر کر اس پر ہائی وے تعمیر کیا گیا، جس سے اس پروجیکٹ کی کاسٹ مزید بڑھ گئی، جو کہ $250 ملین سے بڑھ کر $1.3 بلین ہو گئی، جو کہ تقریباً $50 ملین فی کلومیٹر بنتی ہے۔ یعنی یہ دنیا کا سب سے مہنگا ہائی وے ہے۔ $1.3 بلین کا خرچہ کرنے کے باوجود یہ ہائی وے عوام کے لیے بالکل بیکار ہے۔ لوگوں کے مطابق اس ہائی وے سے کوئی بھی سیدھا راستہ ہونولولو ڈاؤن ٹاؤن تک نہیں جاتا، اور اس کے علاوہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میگا پروجیکٹ کو بناتے وقت ان کی بہت سی عبادت گاہوں کو بھی توڑا گیا، اس کی وجہ سے انہوں نے آج تک اس ہائی وے کو استعمال نہیں کیا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستوں، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔